नमस्कार भौणी आपण मानकु सारस्वत शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आमरी मासिक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम लिपिका। भौणी बही चलिथिबा नईर सुओ परी साहित्यर गति। नईर सुओ जेमिति तार उत्पत्ति स्थलरू बाहरी बाटरे बारंबार मोड़ बुली गति बदलाए एवं आगक माड़ी चले, ठीक सेहीपरि साहित्यर गति मध्य समयर परिवर्तन अनुଯାयी मोड़ बुलाए, पुराणा को त्याग करी नुआ नुआ वैशिष्ट्य रूपायित हुए। आदि जुगठारु आरंभ करी सांप्रतिक समय मध्यरे आमर ओडिया साहित्य मध्य नईर स्रोत परी मोड़ बुलेई अनेक वैशिष्ट्य अर्जन करिछि एवं नुआ रूपरे समृद्ध हेछि, जार फलस्वरूप आज आम सहित गोटे पाखरे ओडिया साहित्यर समृद्धमय अतीत रहिथिबा बेले अन्य पाखरे रहिछि संभावनामय वर्तमान एवं भविष्यत। भौणी मनिष ता जीवदशारे जो दीर्घ रोमांचकर यात्रापथ दे गति करि चले, से बाटरे से अनेक घटना दुर्घटनार सम्मुखीन होइथाए, जंत्रणा और यातना भोगिथाए, पुणी अनेक लोकंक सहित संपर्क रे बांधी होइथाए और तांकर स्नेह श्रद्धा पाइथाए और ए सबु भावनार प्रभाव परी ता सहित भासी चली थाए। बेले बेले हुए तो एमिति भी हुए जे अनुभूतिर सकल अनुभव ताकू सृजनशीलताटिए भेटी देइथाए, से मुग्ध और मोहित हो जाए और सेतेबेले जदि कलम साथी हुए तो से लिखि बसे अभिव्यक्तिर केतोटी पल्लवित पृष्ठा, जहाको आमे कहि परिबा कविता। आसंतु भौणी आज साहित्य पत्रिका लिपिकार प्रथम भागरे शुणिबा केतोटी कविता। निज रचनारू कविता गुड़ी को पढ़ी शुणाउछंती राजलक्ष्मी पात्र। तांको कविता गुड़ी को शुणिबा पूर्वरु आसंतु शुणिबा कविता को नहीं कौन तांकर मनर कथा। कविता मो पई जीवन, जीवन भी मो पई कविता। जीवनर छंद कवितारे छंदायित, केते विभव ए जीवन रे आउ अछि मध्य केते विभाव। आम जीवन को गीतिमय करिछि ए कविता, छंदमय करिछि कविता, केते स्वर रे स्वरायित करिछि कविता आम जीवन को। कवि निज मनर कथा कवितारे प्रकाश करे। कविता हेउछि भाव प्रकाशर सबुठारु बलिष्ठ माध्यम। सबु मनिषंक भितरे कविता अछि, किए ताकू परिप्रकाश करि पारुछि, किए करि पारुनी, किंतु समस्ते कौनसी ना कौनसी बाटरे कविता को परिप्रकाश करती, निहाण मुनरे हो, चित्र रे हो बा कागज कलम रे हो। मु भी पिला बेलू कवितार प्रेम रे पढ़ी, छोट बेले स्कूल रे पढ़ाउथिया कविता गुड़िक मनरे एते प्रभाव पकईथिला जे बड़ होला परे सबु बड़ बड़ कविंकर कविता पढ़िली एवं मु निजे चाहिली मु भी मो मनर भाव को प्रकाश करिबी एवं ताहा केते दूर पाठकों को छुईब सेटा पाठक माने कहिबे। मु लेखे मो निजको आत्मप्रकाश करिया पई। मो भितरे सबु बेले कविता गुणगुण होताए, बेले बेले राति अधरे निद भांगी गले भी लेखिबा को इच्छा हुए। एमिति अनेक थर भी होईची, सेई समय रे निजको आत्मप्रकाश करिया को एते तत्पर होई उठे जे बिछणार उठी जाई कागज कलम धरी सेते बेले मन को आस्थिया भावटी मु लेखि पकाए, जहाँकि मु अनेक समय अनुभव करची जे सेते बेले न लेखिले सेई भावटा मोर सबु बेले रुहे नाही। सेइथिपाई कविता पाई समय असमय किछि नाही। कवि जे लेखे से कौन सी निर्दिष्ट समय रे बसी केबे कविता लेखेनी। मु अनेक नारी कवि मानक ठारू जानिची जे सेमाने रोषेई कला बेले कविता लेखंती, सेमाने घरर सब काम कला बेले भी तांको मन को जो भावटा आसे से सेटाकू लेखि पकांती एवं से हे जाय कविता। कविता आउ कौन आमरी भितरे आमर जो भाव, आमर जो अनुभूति, आम परिपार्श्व रे जो सब घटना सब घटुची ताकू आमे आम ढंगरे प्रकाश करू, ता ही हेउची कविता। मो कवितार स्वर विशेषतः सामाजिक बोधर स्वर। आमे आम चारि पाखरे जहा देखू जो सब घटना घटुची किंबा प्रकृति को नेकी मध्य अनेक समय मु आत्मविहल हुए। प्रकृति टू बड़ प्रेरणा देई केई नाही। सबु मनिष कविता लिखिला बेले निश्चित प्रकृति द्वारा प्रेरित होइथांती बोली मु विश्वास करे एवं प्रकृति को नहीं आम मनरे जो गोटे भाव सौंदर्यबोध सृष्टि हुए, ताहा ही भावुची सबुठारु भल कविता से सृष्टि करने को प्रेरणा दिए। तेले भौणी एथरा सुंदर शुणिबा राजलक्ष्मी पात्रंकर केतोटी कविता। कवितार शीर्षक मनर कथा। कहिबी कहिबी होई एजाए पारिलिनी कही, कहिबी कहिबी होई एजाए पारिलिनी कही, भाबुथिली
କେବେ ଦିନେ ନିରୋଳାରେ ଦେବି କହି। ଭାବୁଥିଲି କେବେ ଦିନେ ନିରୋଳାରେ ଦେବି କହି। ଯେବେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଥିବ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଫେରୁଥିବେ ନିଡ଼କୁ, ରାତିର କଳା ପରଦା ଯେବେ ଢାଙ୍କିଦେବ ପୃଥିବୀକୁ। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ମନର କଥା। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି ମନର କଥା। ନା, କହି ତ ପାରେ ନା, ନା କହି ତ ପାରେ ନା। ମନ କଥା ସବୁ ରହିଯାଏ ମନରେ, ମନ କଥା ସବୁ ରହିଯାଏ ମନରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରାତି ଆସେ, କୁହୁକିନି ରାତିର ମାୟା ଯେବେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଶଶାଗରା ଧରା। ଭାବେ ଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଏତେ ଦିନ। ଭାବେ ଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଏତେ ଦିନ। କିଏ ପୁଣି ଅଟକାଇ ଦିଏ, କିଏ ପୁଣି ଅଟକାଇ ଦିଏ, କିଛି ବି ପାରେନା କହି। ଏବେ ପୁଣି ଭାବେ, ନା, ମନର କଥା ସେମିତି ରହିଥାଉ ମନରେ, ମନର କଥା ସେମିତି ରହିଥାଉ ମନରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ। ମୁଁ ଯେ ଏକ ଦିଗହଜା ପକ୍ଷୀ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଉଆଁସୀ ରାତିର ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯେ ଏକ ଦିଗହଜା ପକ୍ଷୀ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଉଆଁସୀ ରାତିର ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ। ମୋତେ ମାପିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଅଷ୍ଟମ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏକ ନିସଙ୍ଗ ନାବିକ କେଉଁ ଅଜଣା ସାଗର ତୀରେ। ମୁଁ ପୁଣି ମରୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଓଏସିସ୍ର ସନ୍ଧାନରେ। ମୁଁ ପୁଣି ମରୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଓଏସିସ୍ର ସନ୍ଧାନରେ। ମୋତେ କେହି ଖୋଜେ ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲିଛି ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ ମୁଁ। ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଥିବି ନ ପଡ଼ିବା ଯାଏ ଥକି, ତଥାପି ଚାଲିଛି ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ ମୁଁ। ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଥିବି ନ ପଡ଼ିବା ଯାଏ ଥକି। କବିତା ସମୟ ଅସମୟ। ଜାଣେ ନା କେଉଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପାଦ। ଜାଣେ ନା କେଉଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପାଦ। ସମୟଟା ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର, କେଉଁ ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ସାଥେ କରିବାକୁ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ, କେଉଁ ଅଜଣା ଶତ୍ରୁ ସାଥେ କରିବାକୁ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ। ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀଇଁ ଥାଇ ମରିବାକୁ ହୁଏ। କେଉଁ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପରେ ସଭ୍ୟତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଏ ଅଜଣା ଅରୂପ କୋକୁଆ। ସଭ୍ୟତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଏ ଅଜଣା ଅରୂପ କୋକୁଆ। ସାହା ନାହିଁ ରାହା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ଅଛି, ହେଲେ ମରିଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ଆଜି ଏ ଅସମୟରେ ବାଟବଣା ମଣିଷ ଜାତିଟା ଖୋଜୁଛି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆଜି ଏ ଅସମୟରେ ବାଟବଣା ମଣିଷ ଜାତିଟା ଖୋଜୁଛି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା। ପଥ କାହିଁ, ପଥ କାହିଁ, ମାଡ଼ିଯାଏ ଅମଡ଼ା ମଡ଼ା। ଜୀବନର ଜଳଛବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବେ, ମଣିଷକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଆଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ। ଜୀବନର ଜଳଛବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବେ, ମଣିଷକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଆଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ। ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା। ତେବେ କାହିଁ ଏତେ ଭୟ, ତେବେ କାହିଁ ଏତେ ଭୟ। ଆସିବ ଯେ ଆସୁ, ହେଉ ପଛେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର, ହେଉ ପଛେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର। ସ୍ୱାଗତ ତାରେ, ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଅମର, ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଅମର। କବିତା ଜୀବନ। ପାରିବ ଯଦି ଫେରାଇ ଦିଅ ସମୟ ଚୋରାଇ ନେଇଥିବା ଦିନ ସବୁ। ପାରିବ ଯଦି ଫେରାଇ ଦିଅ ସମୟ ଚୋରାଇ ନେଇଥିବା ଦିନ ସବୁ। ଯେବେ ଜୀବନ କଅଁଳିଆ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଥିଲା, ଯେବେ ଜୀବନ କଅଁଳିଆ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଥିଲା। ଦୂର ପାହାଡ଼, ଗାଁ ପାଖ ନଈ, ସବୁ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିଲା। ମନ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା। ଦିନେ ଆକାଶ ନୀଳ ଥିଲା, ଦିନେ ଆକାଶ ନୀଳ ଥିଲା। ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଥିଲେ ତାରାମାନେ। କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ସେ ଦିନ ସବୁ, କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ସେ ଦିନ ସବୁ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଧୂସର ପାଲଟି ଗଲା ପରେ ଜୀବନ ଲାଗେ ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ, ଜୀବନ ଲାଗେ ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ। ହାତ ମୁଠାରୁ ବି ଖସିଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ମନ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରେ ଉଡ଼ାଣଖୋର ମନଟା ଏବେ ଏକ କଟାଗୁଡ଼ି ପରି, ଉଡ଼ାଣଖୋର ମନଟା
ଏବେ ଏକ କଟାଗୁଡ଼ି ପରି। ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ସୃଜନକାର ଜଣେ କବିତାର ସୀମିତ ପଂକ୍ତି କେତୋଟି ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଏ, ବରଂ ତାର ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ଯାହା କହିଲି ତାଠାରୁ ଢେର ଅନେକ କିଛି ଅକୁହା ରହିଗଲା ବରଂ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ବେଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ଯାହା ପାଠକର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଛାୟାଛବି ପରି ଚିତ୍ରାୟନ କରିଚାଲେ ଏବଂ ପାଠକକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଠକୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଭେଟି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖକ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗପ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ ନିଜ ଆଖପାଖର ମଣିଷଙ୍କୁ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏମିତି କିଛି ଭାବଧାରା ସମ୍ବଳିତ ଗପଟିଏ, ଫୁଲମତୀ ମ୍ୟାଡାମ। ନିଜ ରଚନାରୁ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଅଫିସ ଚେୟାରରେ ବସି ମ୍ୟାଡାମ ହୁକୁମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାରେ ମ୍ୟାଡାମ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। କଥା କଥାକେ ପୋଜିସନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆଦି ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅଫିସ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚେୟାରକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳି କରନ୍ତି। ସାମ୍ନା ଆଲମାରୀ ଉପରେ ଥିବା ବାର ଫଟୋଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିବସର ଅୟମାରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଲି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବୁଝି ହୃଦୟର ବିଚାରଧାରାରେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରି କଲମଟିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚଳାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଅଯଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ମ୍ୟାଡାମ। ଉପର ଅଫିସରମାନେ ମିଟିଂମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଏକ ଅନାବିଳ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଚରିତ୍ର।
प्रत्येक दिन ऑफिस सरी आसिले ऑफिसर प्रत्येक कोठरी को अनुध्यान करी कर्मचारी मानकर धैर्यर सीमा परखिबा खाली तांकर उद्देश्य नुहे, बरं प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत समस्या गुड़िक खूब अंतरंग भावे जानिबाकू चेष्टा करती से। केबे केबे समाधानर बाट काढ़ती तत्क्षणात्। नुआ वर्ष जन्मदिन रे कर्मचारी माने फूल तोड़ा देला बेले से भावती केते कष्टरे उपार्जित पैसा तांको पई उद्दिष्ट फूल तोड़ारे नष्ट होउची। चाकरी क्षेत्र में प्रिया प्रीति तो रही, तेबे या पछरे अबांछित खर्चटीकू आदौ भल पांतिनी मैडम। अनेक गुणर अधिकारिणी मैडम, गुणसागर। भुवनेश्वर भली एक स्मार्ट सहर रे जड़े पदस्थ ऑफिसर, जदिओ जीवनर अपराह्न आसन्न प्राय, किंतु मैडम चंचला, कर्मठ, मिष्टभाषी और सर्वोपरि जड़े प्रशस्त हृदयवती मनीष। क्षमता को सठिक भावरे और मानवधर्मी भावरे नियोजित करती मैडम। केही तांकु क्षमताशाली न कही बरं परोपकारी कहू, यह ही तांकर लक्ष्य और जीवनर सर्वश्रेष्ठ सफलता। केउंझर जिलार एक गाँव रे मैडम को जन्म। ना फूलमती। सभ्यता और असभ्यतार आढ़ुआळे, विज्ञान और अंधविश्वासर दोछकीरे जन्म नियंती मैडम। जन्मकालीन संक्रमण रे माँ आखि बुझंती। जंगली अंधार और बणुआ फूलमानंक संगे शैशव को हजाई दियंती फूलमती। माँ शब्द को जानिबा पूर्वरु माँ सरगर तारा होई जांती। बा ही माँ और बा। समस्त आवश्यकता पूरण पाई जीवन रे से ही एकमात्र भरोसा। हठात दिने बा कहला, गाँव रे गोटे कौन स्कूल खोलिची, लोक कहउचंती तार ना अंगनबाड़ी। गरीब पिलामानंकु सरकार मागणा पढ़ाइबे, तू टिके पढ़िले काले बड़ मनीष हेबू, अजणा कथा जानिबू, चाकिर करिबू। 4-5 वर्षर फूलमती देहरे सते जेमती एक वैद्युतिक तरंग खेलीगला। बा को कुंढाई धरला से, कांदिला, कहला, बा मु पाठ पढ़िबी, बड़ गाड़ी रे बसिबी, बा मते तू पढ़ा, मु तो राण पकाए कहूची मु भल मनीष हेबी, मु भल काम करिबी, गाँ भितरे केते पिला पढ़िबे, मु पढ़िबी बा। एठू ही जिज्ञासार पर्व आरंभ। लुह दिटपा पोछि देई बा कहला, सତରେ कौन गोटे अंधविश्वासर गली रे आलुओ पड़िबो? जदि कहूचु तते अंगनबाड़ी रे मु छाड़देबी। बास एई तो जीवनर मोड़। आकाश रे उड़ाजाहाज देखिले फूलमती भावे, बाह विज्ञानर कि चमत्कारिता। काहीं कोउ राइजरु लोकंकु चंद्र राइजकु नहीं जाउची। बहिटीरे जहाजर छवि देखिले केते कौन प्रश्नवाची रे पागल हुए फूलमती। स्वप्निल आखिरे भावे अंधकार इलाकार हाहाकारमय जीवनरू मुकुली गले केमती हंता। फूलमती दिगहरा। जीवन अतीत और भविष्यत सेमती समान। विक्षिप्त मनोभाव फूलमतीर मन सबुबले इतस्तत बुलुथाए। सबु पिलांक भितरे फूलमती आगुआ। दीदी भी खूब जत्न करती फूलमतीर। प्रतिदिन फूलमती अनेक प्रश्न पचारे। अंगनबाड़ी रे समस्ते बा को फूलमती पाई जानती। बेले बेले दीदी फूलमती को घर को नहीं जाती, बहीपत्र जोगाती। माँ छेउंड पिलाटीए पाई एक मातृ हृदयर पराकाष्ठा बहन करती दीदी। अनाबिल स्नेहर एक असरती उत्स भली प्रतीयमान हुअंती दीदी। समय तो प्रवहमान। छोटरू बड़ हुए फूलमती। गाँ स्कूल मैट्रिक पास करी गाँ कॉलेज रे +2 पढ़े। तापरे भुवनेश्वर महिला कॉलेज रे स्नातक पास करे खूब सफलतार सहित। अनुसूचित जाति हेतु पाठपढ़ा खर्चर बोझ फूलमती उपरे विशेष पड़े नहीं। बीए प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण हुए फूलमती। एक संघर्षमय जीवन को आपणे निए। खूब कष्टरे सांगमानंक सहयोगरे प्रतिज्ञाबद्ध भावरे विभिन्न परीक्षा पाई प्रस्तुत हुए फूलमती। तापरे सफलतार प्रथम सोपान भावे ओएस परीक्षा रे उत्तीर्ण हुए। आर्थिक साहाय्य और बंचिबार अत्यावश्यक सामग्री पाई सरकारंक विभिन्न योजनारू खूब फायदा पाइछि फूलमती। एकनिष्ठता, अध्यवसाय और लक्ष्यस्थल रे पहुंचीबार प्रतिज्ञा ही आगे निए फूलमती को। हॉस्टेल रहणी काल रे सांगरे थाए दस्ता बाक्स, किछि पोशाक पत्र और बार फटोटीए। वार्धक्य ग्रास करलाणी बा को। वर्तमान फूलमती भुवनेश्वर रे एक उच्च पदस्थ ऑफिसर। बड़ क्वार्टर, पियन, ऑर्डरली, ड्राइवर सबू उपलब्ध। किंतु बा को सहर भल लागेनी। केबे केबे आसे। हठात बा को ज्वर हैला। किछि दिन कष्ट पाई बा मस्तिष्क ज्वर रे आरपारी को चलीगला। फूलमती को प्रेम भली एक आदिम पिपासा खूब भाव विह्वलित करे एवं निज ऑफिस रे एक उच्च पदस्थ ऑफिसर सहित गढ़ी उठे निबिड़ प्रेम संपर्क। विवेक सार सुंदर सौष्ठव युवक। विवाहर बंधन दुहीं को बांधि रखिबा आगरू विधिर विडंबना ही भोगिबाकू हुए फूलमती को। आकस्मिक मृत्युर शिकार हुअंती विवेक सार। डाक्तर कहती हृदघात होइथाई पारे। दुर्बल मुहूर्त को पराजित करी मजबूत हो जाती फूलमती। से किंतु निर्विकार।
ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଫୁଲମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଫୁଲମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ବା ଆଉ ମାଆର ଋଣ ଶୁଝିବି, ଜୀବନ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଫୁଲମତୀ ପରିପକ୍ୱ। ତଥାପି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣାର କୂଳକୂଳରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଥିବା ପ୍ରାଣର ଝଙ୍କାର ଆଜି ଦାମୀ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କେବେ ପଥ ହୁଡ଼ିନି କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ପରିସୀମାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନି। ଜୀବନର ମାନେ ଯେ କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଓ ବିଚାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରା ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ଗପ। ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣିଙ୍କର ଗୀତ ରଚନାରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି।
जदि आमे समय सुअरे साहित्यर अग्रगति को एक प्रतिश्रुति बोली कहिबा तेबे सेठी जणे जणे सृजनशील व्यक्तित्व भावरे आमर प्रतिबद्धता भी खूब बढ़ी जाए। कारण समय सहित ताल देई साहित्य सृजनर आवश्यकता रही, जहा फल सृजन संभार समसामयिक एवं समय उपयोगी हो पार। भूणी साहित्यर धारा सदा सतेज हो रही थाउ। यही शुभकामना सह आजिर साहित्य पत्रिका लिपिका को एठी शेष करिवार समय हो जाइछि। लिपिका कार्यक्रम संपर्क में आपण निज निजर मतामत आमको चिठी लिखि निहाती जणेबे अनुरोध करुछु। आमर ठिकाना तो आपण मानकु जणा, तथापि आउ थरे कहि रखुछु। नारीमहल साहित्य पत्रिका लिपिका कार्यक्रम मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001। तेले भूणी आजिर कार्यक्रम मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका स्वाई एठु विदाय नहीं रहुछि। नमस्कार।